दिल्लीयाव था जेराव था जुदि गोसो दङब्ला हारिखौ सिबिनो हायो 35 लाख মানুহ আছে নহয় তার আধা মানুহ আমারে আছে কিন্তু তাত আমার মানুহ ইলেকশন খেলিবলে खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू रमास अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे फरायनाय लाहरनाय थानाय जाबाय दायो आं नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों आरो बे इम्पर्टेन्ट आपडेटानो जाबाय इउपिपिएल सरकारा गमायनो थै मारबाय नामा नैबे खुराङा सोंल' दा बेनि बागै प्रमोद बर' सारा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिक खोनायना लाबाला मिथिगोन लोगोसेनो बेराफारसेहै अखमाव थानाय बा बिटिसिनि सिङाव थानाय टि ट्राइब आदिबासिफोरा मा बुंदों बिटिसि सरकार आरो बर' हारि बा असमाव थानाय गुबुन हारिफोरनि थाखाय मोनसे स्ट्रंलि बिथांमोना थांखि लागासिनो नैबे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोना खिथिनो थांगासिनो नायना लाबाला माने नोंथांमोना मिथिना मोनगोन हानजानि थाखाय जोबोद मोजां खौरां गोलाव सम बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बर'नि मोनसे माहारि आफादाव गोलाव सम दैदेनगिरि गोबां रुजुबोनाय दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों बिथांखौ जोङो बरायदों आरो बिथाङा जइन जानायनि उनाव उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे इउपिपिएलआ आरोबाव जोबोद गोख्रों जाबाय आरो बिथांनि जि गोलाव समनि सिमां बर' माहारि दानाय बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनाय आरो बेजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय हारि माहारिफोरनि जौगानायनि हाबा मावनायनि जि मोनसे सिमां दङमोन जायखौ बिथाङा फरायसा आफादाव थानायाव सोमावसारनायनि गेजेरजों मावदोंमोन राजखान्थियाव फैनायनि उनाव बेखौ दिनै राजखान्थि गोहोखौ लानानै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन दा बेनिखायनो बिथांनि फैबाय थानाय राजखान्थि जिउआव आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों बिथांखौ जों बरायदों आरो इउपिपिएलआव फैबाय थानाय समाव जिखिनि दैदेनगिरि दङ बिथाङा आरो सासेबाव गोख्रों दैदेनगिरि महरै दिनै जोंनियाव जइन जाफैनायनि उनाव इउपिपिएलआ जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो आरोबाव गोख्रोङै मावलांनो हागोन बेखौ आं फोथायदों जाय एमपि जानानै दोलोखौ फोजोबनायनि लामायाव लांदों प्रमोद बर' होननानै कंग्रेसनि आफादगिरियाबो एमपि बिजेपिनि आफादगिरियाबो स्टेटनि एमपि स' इउपिपिएलआवबो दिनै आफादगिरिया एमपि बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बे गोसोनिसो बाथ्रा नोङो दिल्लीयाव था जेराव था जुदि गोसो दङब्ला हारिखौ सिबिनो हायो आरो गोसो गैयाब्ला सानसेमानि जुदि जौ लोंनानै बेदर जाना उन्दुबाय थाबाय थायोब्ला हारिया जौगानाय नङा दा नंखायनो हारि सिबिनाया गावनि गोसोनिसो बाथ्रा आंहा जिहेतु थांनाय 30 बोसोरनि बारा हारियाव खामानि मावनायनि मोनसे अभिगता आं सरकारखौबो 5 बोसोर सालायबाय आरो दिनै जिहेतु जोंनि हारिया गोबां जेंना दङ जोंहा 2 एमपि दङ आरो 3 एमपि जानाया जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे घटना बियो मोनसे जाथाय जे दिनैसिम उदांस्रि भारतआव बर'फ्रा 3 एमपि मोनाखैमोन दिनै जों 3 एमपि मोनबाय आरो 3 एमपिया थांनाय बोसोर जिखिनि बाथ्रा एबा जिखिनि जोंहा मा होनो जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखैमोन बेखौ जोङो लकसभा आरो राज्य सभायाव जयैनो गोख्रों मोनसे रल लानानै बिफाव लानानै बेखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों अरायबो नेशनेल प्लेटफर्मखौ जोङो इउज खालामनो थाखाय एबा इनफ्लुयेन्स खालामनो थाखाय जों नाजागोन बिजाथिखौ माला फोजोबगोन सानसे साननि गेजेरावनो जोङो बिजाथिखौ फोजोबगोन साननै बे जिथु बयजोंबो सावरायजानाय उदालगुरि बेयाव माबायदि बिजाथिखौ होगोन जिथु बे उदालगुरियाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा जइन जानायनि उनाव उदालगुरिनि जोंनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा आगोलाव जिखिनि गोसो गुदुं जाना मावदोंमोन बिनिख्रुइ 10 गुन गोसो गुदुंजों खामानि मावगोन जोङो नुनो मोनदों आरो दिनै लोब फैनानै गोबां लाइमोनफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव दिनै जोङो जइन जाफैदों आरो दिनैनो जों बुंनो हायो जे नेक्स्ट जि एसेम्बलि इलेक्सन बेवहाय इउपिपिएलआ उदालगुरियाव देरहाखाबाय बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया आरो रायजोफ्रा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे खालि बिजाथिखौल' फोसावनांगौ खामानि मावनाया जोंनि बिबान आरो थांनाय एमसिएल इलेक्सनाव बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्राबो दा नंखायनो सानसे साननैनि गेजेराव बिजाथिखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो उदालगुरि जिल्ला आरो उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टिनि थासारिया आलादा जागोन आरो बेवहाय জনজাতিকরণ কি হয় তাক আপোনালোকে নজনাৰ কাৰণেহে আপোনালোকে আসলতে মনে মনে আছে তো জনজাতিকরণ কি বস্তু হয় আমি তো জানিব লাগিব হয় না নহয় জনজাতিকরণ যে মিঠাইয়ে হয় নে কমলাই হয় নে আপেলে হয় নে আনাৰসে হয় নে হিলগুটিয়ে হয় তো জানিব লাগিব জনজাতিকরণ মানে হৈ গ'ল আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ সংৰক্ষণ আৰু সংৰক্ষণ মানে কি আমি একেলগে থকাটো আৰু একেলগে গোটেই আসলতে অধিকাৰ পোৱাটো এই কাগজ টুকুৰাটো পালে আমাৰ কি হ'ব শুনক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যে
থাৰ্ড ডিভিজনৰ পাছ কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ পাছ কৰিছে, এই চাকৰিৰ সংখ্যাটো বেছি হ'ব, চাকৰি বেছি পাব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, বুজিলে? 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথা, আমাৰ ওৰাং, চাউতাল, খাৰিয়া, তাঁতী, কুমাৰ, কল, ভীম, ভূঞা, কালিন্দী যিমান য'ত আছো, যিমান টাইটেল মানুহ, আমাৰ 40ৰ পৰা 45টা সমষ্টিত অকল আমাৰ MLA থাকিব, আমাৰ মিনিষ্টাৰ থাকিব, বুজিলে? তো এই বস্তুটো আমি পাম। আৰু যদি আমাৰ ST টো যদি পাওঁ, সেই কাগজৰ টুকুৰাটো যদি পাওঁ, একটা ডক্টৰ পঢ়াবলৈ যদি 10 লাখ টকা খৰচ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাক সেই 5 বছৰত খুব বেছি আপোনাৰ 40,000 টকা খৰচ হ'ব বা 50,000 টকা খৰচ হ'ব। গোটেইখিনি চৰকাৰে দিব। সেই সুবিধাখিনি ST টোত আছে, জনজাতিকৰণটোত আছে। আমি জনজাতি মানুহ হয়, অকল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰণীয় কামটো কৰি দিলে হৈ যাব, গম পাইছে নাই? তেতিয়া আমি এনেকা ভিখাৰী কংগাল হৈ মেলি পেলাই নাথাকো। চালা 280 টকা একটা মিঠাতেল, ভাল মিঠাতেলৰ দাম, আৰু 250 টকাত আমাৰ কি হ'ব? তো যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পাব, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাম বন কৰিব, আমি যেতিয়া নেকি চৰকাৰৰ পৰা আমি লোন বিলাক পাম, আমি সহায় বিলাক পাম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ টকা পইচা নালাগে, তেতিয়া আমাৰ ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব? হা? তো সেইকাৰণে আমি আচলতে এইবিলাক খেলি আছো। আৰু এটা কথা কোনো বুজাই নিদিয়ে, সংৰক্ষণ। এতিয়া BTCত আপোনালোকে যাব, BTC মানে বড়োলেণ্ডত। বড়োলেণ্ড মানে ক'ত? ওদালগুৰিত, তামোলপুৰত, বাক্সা, সেইবিলাকত যাব। তাত আমাৰ মানুহ আছে, আমাৰ মানুহ তাত 2nd পজিশ্যনত, মানে 2nd লাৰ্জেষ্ট, মানে 2য় স্থানত। ধৰি লওক তাত 35 লাখ মানুহ আছে নহয়, তাৰ আধা মানুহ আমাৰে আছে। কিন্তু তাত আমাৰ মানুহ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নিদিয়ে। তাত আমাৰ মানুহ অকল ভোট দিব লাগে। তো আমাৰ মানুহ কি লোকক ভোটে দি থাকিব নেকি? হা? তাত অকল বড়ো বিলাকে খেলিব পাৰে, তাত অকল সোণোৱাল বিলাক, ৰাভা বিলাক, এইবিলাক খেলিব পাৰে। আমাৰ ওৰাং, চাউতাল, খাৰিয়া, মুণ্ডা, তাঁতী, কুমাৰ, কল, ভীম, চাওড়া, যি য'ত আছো আমি ইয়াত কোনো খেলিব নোৱাৰো। মানে সিহঁতৰ তলত থাকিব লাগে। আমি কি কাৰণে বাবা তহঁতৰ তলত থাকিম? আমাৰে মানুহ বেছি আছে। তহঁতি চালা 35 লাখ মানুহ থাকি মেলি পেলাই আমাৰ 1.5 কোটি মানুহ চেপিবলৈ আহিছ, আমি কি মানি ল'ম নেকি? হা? মানি ল'ম নেকি? আমি কেতিয়াও মানি মেলি পেলাই নলওঁ। একটাই উপায় আছে, আমাক ST দে, নহ'লে আমি ইলেকশ্যন খেলিম। ইলেকশ্যন খেলিলে 40 জনত যেতিয়া আমি জিকিম, তো 40 জনত জিকাৰ লগে লগে তো চৰকাৰ আমাৰেই হ'ব। 24 জন তেতিয়া আমাৰ লগতে আহিব। 40 জনৰ দম থাকিব নে নাই? আৰু যেতিয়া আমাৰ দম থাকিব, তেতিয়া কাগজ কোনে লিখিব? আমিয়ে লিখিম। আমি যেতিয়া কম জনজাতিকৰণ দিব লাগে, তেতিয়া পাবনে নাই? ৰাইজে জনজাতিকৰণ পাব নাই? মাটিৰ পট্টাটো পাবনে নাই? আমাৰ মানুহ সদনত নাথাকাৰ কাৰণেহে নাই পোৱা। তো ইমান দিন আমাক বুৰ্বক বনাই আছে। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ MLA গ'ল, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ MLA মন্ত্ৰীবিলাক থাকিলে, পৃথিৱী মাঝি থাকিলে, আমাৰ এই দাদাহেঁতি গম পাব, ভদেশ্বৰ তাঁতী, এইফালে আমাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ, আৰু অন্যান্য কি কয় এটুৱা মুণ্ডা দা, আৰু অন্যান্য যিবিলাক আছে গোটেইবিলাক থাকিলে। সেই সময়তেই একটা ৰাজনীতি দল হ'ব লাগিছিলে। একটা ৰাজনীতি দলটো বনাইছিলে PSPৰ কিহেঁতি, লেবাৰ পাৰ্টি বুলি পেলাই। সেইটোও বিক্ৰী হৈ মেলি পেলাই বেলেগত গুচি গ'ল। তো আমিও যদি জয় ভাৰত পাৰ্টি আমাৰ নিজৰ নামত বনাই পেলাই আমি আপোনালোকক দেখাই বিক্ৰী হ'লে লাভ